नहीं दिखे। He is my lecturer actually. He is not my husband. He is my lecturer. Every time lecture. कुछ गलत करोगे तो अच्छा नहीं बोलूँगा क्या? बोलोगे बोलोगे. वो करेगा और मैं कुछ बोलूँ तो प्रॉब्लम है. He is my lecturer. और ये मेरा वाइफ नहीं लगता है मुझे, मेरा फ्रेंड लगता है. Yes, and ऐसे झगड़ा करता है मेरे and then he is my lecturer. He is my सासू अम्मा also. किनकि मेरो सासू मम्मी मसँग हुनुहुन्न नि त, सो उहाँ चाहिँ मेरो सासू मम्मीको रोल पनि प्ले गर्नुहुन्छ. सावलाला 2 in 1 now, later all in 1. मलाई किन चाहियो तो तारा मेरो चन्द्रमा छौ तिमी शारद जादु छ तिम्रो आँखामा मेरो माया माया मेरो माया তুমি দয়া কই ইধার গাইস দেখেন এরে আমি খাওয়াই নাই বাইরে বাইরে নাস্তা করে না বলছে রুমে রান্না করে রাখছি আমি এজন্য আমার এমনি করে ধরতেছি না না আমি করি না আমি বলছি আমাকে তুমি রুমে খিলাও রুমে রান্না করে রাখছে রুমে খাবে না বাইরে খাবে দেখছেন না আমি বলি আমার স্বামীকে বিশ্বাস করেন না আমি বলি আমাকে তুমি রান্না করে খিলাও রান্না করে রাখছি খাবে না বাইরে খাবে এরকম আমি বলি আমি তোমার জন্য রান্না করব আমার স্বামী বলে না আমি খাবো না ওয়াল্লাহি ইতনা মিথ্যা বাত है इतना এত মিথ্যা কথা গাইজ আমি আমার হাজবেন্ডকে বলি আমাকে বাবল টি পিলাও और আমার হাজবেন্ড বলে আমাকে কি 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 বলছো তুমি বলো बोलते ये चाबी पानी दिए खवाइए मेरा बेल मुंह सी एक बबल टी के बदले में जान जा रहा है इधर जान बावल टिकाना बंद हो जाएगा पूरा जान ले लेगा बोल रहा है मेरे को फिर भी मैं मजाक करी আমি মজাক করছি তো না করো করছু আন্টি বাসায় কি কেউ আছেন আপনাদের কি ছেলে বড় হয় নাই ছেলের বউ লাগবে না এত লোক আপনাকে কি কিনে দিয়েছে ভাবি আপনার হাজবেন্ড আপনাকে কি কিনে দিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন না কি কিনে দিয়েছে আমার হাজবেন্ড আমাকে দেখেন সুপারি থেকে কিনেছেন সুপারি ভাবি হ্যাঁ সুপারি থেকেই নিয়েছি ভাবি আপনি যাবেন সুপারিতে না আমি অ্যাপেল ছাড়া কোথাও যাই না ভাবি আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন না আমার জামাই আমাকে কি কিনে দিয়েছে স্যাম্পল দেখালাম হ্যালো পাশে পাশে ভাবি पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो लेकिन 1 सेकंड लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे लेकिन 1 सेकंड लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो पुष्पा पुष्पराज तेरी बहन की लग गई रुको जरा सबर करो शाबाश बेटा बहुत बढ़िया ये सब क्या देखना पड़ रहा है হ্যালো গাইস এই যে আমার গাছের কোলা সরি আমাদের গাছের কোলা हाँ मैडम लाओ मेरे बाकी के पैसे दो आपने कब दिए पैसे मुझे अभी मैं आया था तब आपको 100 रुपए दिए थे ना मैंने नहीं दिए कोई पैसे अरे कमाल कर दियो मैडम अभी मैं आया तब खाने के लिए अरे भैया आप लोग यही बैठो मैंने इनको दिए थे ना 100 रुपए नहीं भैया मुझे नहीं मालूम भैया आपने देखा था नहीं 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 ओ मैडम इसके चक्कर में कहीं तुम मेरे 500 रुपए मत भूल जाना कौन से 500 अभी दिए ना मैंने तुमको 500 रुपए अरे कब दिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब मैंने इसको 500 रुपए दिए ना हाँ हाँ इन्होंने दिए तुमने देखा ना मैंने 500 रुपए दिए इसको देखा देखा तो दो ना मेरा बाकी के पैसे नहीं 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 सारुण जी यहाँ कुछ तो गड़बड़ है तेरे कितने हो तो भाई मेरे 100 दिए थे 80 निकलते थे और यार ये ले 100 रख तुम दोनों का कितना बिल हुआ भाई हम दोनों का 200 200 ये लो मैडम ठीक है हो गया क्लियर ठीक है चलो भाई बनाया तुमको
ঢং বন্ধ করতে বলতেছো? মেয়েরা তো জন্মগত ঢঙ্গি হয়, ঢং আবার কেমন বন্ধ করে মেয়েরা? আর মেয়েরা রং করবে না, কিন্তু কি ছেলেরা রং করবে? তুমি রং করবা? আসো আমার জায়গায়, তুমি আসো, তুমি রং করে দাও। আমার জায়গায় তুমি আমার ফলোয়ার্সদেরকে রং করে দেখাও, তাহলে তো হয়ে যাচ্ছে কাজ। আসো, আসবা? সেটা তো আর পারবা না।